Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Aina wasalna? Ha? Safha? Mi'ah, tis'ah, as-sanah, al-ifrinjiyah. Ya. اقرأ. حافظ اقرأ مع ترجمة. إفرنجية. ما معنى إفرنجية؟ أوروبا. لكن إذا نقول ليغا أوروبا الدور الأوروبا أوروبا أوروبا. إنجليزية ليغا إنجليز الدور البريطاني. ليغا إنجليز البريطاني ليغا إنجليز الدور البريطاني. ليغا أوروبا الدور الأوروبا. ها الدور البريطاني دور masih tadi mengenai syuruk syamsi siang mulai dengan terbitnya matahari dan selesainya ketika tenggelamnya misalnya idza naqul bil insi benar-benar tenggelam. Kadzalik istati inda gurubiha tamaman. Sudah yantahi inda gurubiha ketika sudah tenggelam secara sempurna. Samir. Muddatan sakanta fi hadzal ma'had. Muddatuhu ma mana muddatuhu? Waktu. Ala wajhi taqrib. Khalas. Azan sabaqa lana an nutarjim hadhi. Ya. Ala wajhi taqrib wa ala wajhi taqrib takriban. Ala wajhi taqrib kira-kira atau secara pendekatan. Secara perkiraan atau secara pendekatan. Ala wajhi taqrib takriban kira-kira. Dibdul dan hari yang sempurna adalah siang dan malamnya. Waktunya 24 jam sempurna atau pas. Sab'atu ayyami tukawwinu usbu'an wahidan. 7 hari seminggu itu terdiri dari 7 hari. Tata kawan terdiri hadza tu kawin mana tu kawin kawana yakawinu wahid membentuk atau menciptakan atau membuat menetapkan. Kawin buatlah. Sabatu ayam tu kawin usbu'un wahid. Seminggu itu membentuk satu minggu. 7 hari membentuk atau membuat. Sebab ayam kawin usbu'un 7 hari membentuk satu minggu. Wajah usbu' dan hari-hari pekan adalah al-ahad, al-ahad, al-ithnain,
Hadza ahad min wahid, isnain, yaumul isnin, sani, yaumul sulasa, salis, yaumul arbi'a, yaumul arbi'a. Hadza wahid, yaumul ahad, yaumul isnin, yaumul sani, yaumul isnin. Semua. والشهر 30 يوما غالبا dan sebulan 30 hari ghaliban. Mana ghaliban? Adatan. Ghaliban. Ghaliban atau adatan? Mana adatan? Nah. Ghaliban ustadz yahdur mubakkir. Al-ustadz yahdur mubakkir ghaliban. Al-ustadz yahdur mubakkir adatan. Adatan atau ghaliban. Biasanya karena menang, artinya lebih banyak, lebih sering. Biasanya ghaliban, adatan atau ghaliban. Ya. Said yakunu syahr satu bulan itu Ghaliban salasuna yawman. Syahr ghaliban kam? Salasuna yawman. Wa ma usbu la yumkin ghaliban. Hadha sabat ayyam. Lakin syahr ghaliban salasuna yawman. Wa qad yakunu, mana qad yakunu? Qad fi'il mudhari', kadang-kadang qad fi'il madhi. Ya sungguh. Oh benar-benar qad hadza fi'il mudhari'. Qad kana sungguh benar-benar, lakin hadza qad yakunu walidha kadang-kadang. Qad yakunu syahr terkadang sebulan itu tis'ah wa ishrina yauman, 29 hari. Au al-islamiyah, nama-nama bulan Arab yang Islami. Oh, Hijriyah. Hafiztum hadza? Muharram Safar. Januari Februari hafiztum. Khusus limadha la siyama Muharram Safar kama qultu likulli syahr tasmiyatuhu, mana tasmiyatuhu penamaannya, sama yusammi menamakan, tasmiyatuhu fihi hikmah, tasmiyatuhu fihi madza naqul al-asirah fihi al-qissah wa ma ila dhalik. Muharram limadha summiya Muharram, limadha summiya Safar, limadha summiya Rabiul Awal fi al-qissah. Laisa faqat kama qulna limadha sammaka abuka fakhri, limadha sammaka sammatka ummuka, limadha sammana waliduna. Yurid min hadzal ism ar-raja, yurid min hadzal ism mungkin dzikrayat. Mana dzikrayat? Dzikrayat kenangan. Dzikrayat la tunsa, kenangan yang tidak bisa dilupakan. Dzikrayat. Tazkirah. Tiket. Lah salakin tazkirah pengingat gitu. Dzikrayat la tunsa, kenangan yang tidak bisa terlupakan. Wa malan lan tunsa, selama-lamanya enggak bisa dilupakan. Muharram, Samir, qra. Fi ayyi syahr wulidta?
في ماذا في في السنة الهجرية. ها؟ أنا تذكرت أنا ولدت في أول محرم. أخبرني أبي أول محرم. لكن في ماذا في الشهر الإفريجية في السنة الإفريجية موجود شهر. وأما شهر في هذا في شهر العربية الإسلامية أو في شهر الهجرية أنا أول محرم. أنتم؟ لأن البلوغ في الإسلام بلوغ متى حد البلوغ؟ حد البلوغ 15. هذا على حسب السنة الهجرية أو على حسب السنة الميلادية. البلوغ شخص إذا بلغ كم 15 سنة ولا صار بلغ، وإذا يكون مكلف يكون وجب عليه أن يصلي، وجب عليه ماذا نقول وما إلى ذلك، وجب عليه ولا حصل التكليف بمعنى إذا لم يعمل أثم أذنب، إذا لم يعمل أذنب. وأما صغير قبل أن يبلغ لا بأس، إذا كان لم يعمل مثلا لا يذنب. لكن إذا من بلغ ماذا نقول من وصل إلى البلوغ لابد. الآن البلوغ كما عرفنا أولا بالاحتلام، والثاني بالسن كم 15 سنة، لكن هذا على حسب السنة الهجرية ليس على حسب سنة الميلادية. إذا ولدت مثلا جنواري 2001، إذا أنا بلغت 2016 لا. لماذا؟ لأن هجرية يتقدم 10 أيام في كل سنة، يتقدم 10 أيام في كل سنة. الآن السنة الماضية متى أقمنا رمضان؟ في شهر أبريل، لا قبله أبريل، ثم الآن أبريل مارت، الآن غدا يتقدم. لا بد في كل سنة يتقدم، يمكن يتقدم 10 أيام. لماذا؟ لأن كما قرأنا وشهر 30 يوما وقد يكون أو 31، قد يكون الشهر 31، لكن في الهجرية ما في 31 ما في. إذا 29 30 تماما، ما في 31. ولذا الهجرية تتقدم في كل سنة، السنة الهجرية تتقدم في كل سنة. استمر. رمضان. الآن نحن في شهر ذي القعدة، ذي الحجة، ثم tilka syuhur arba'atun hurum. Dari bulan-bulan itu arba'atun hurum, ada 4 bulan yang haram. Wahia haraman, dia adalah Muharram, wa Rajab dan Rajab, wa Dzulqa'dah dan bulan Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah dan bulan Dzulhijjah. في القرآن كيف؟ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يتضاعف الحسنات هنا يتضاعف، كذلك السيئة تتضاعف. الحسنة تتضاعف، السيئة تتضاعف. ماذا نقول؟ الحرم حرام، القتال هنا حرام، ولذا أطلق حتى هذا قبل كان زمان. هذا ماذا يحترمون هذه ماذا هذه الأربعة زمان، حتى اليوم، حتى اليوم، حتى المنافقون حتى المشركون يحترم هذه الأربعة. ولذا القتال لا يوجد في محرم، رجب، ذو القعدة، ذو الحجة. إن عدة الشهور عند الله 12.
Nah, يمكن. لكن كان العرب ماذا نقول إذا وعد أدى أوفى وعده إذا وعد أوفى وعده إذا وعد أو عهد أوفى وعده وما اليوم ولذا هذا من حكمتي لماذا الإسلام نزل في العرب قوي ثم ثقافته ثم الثاني ماذا نقول يثق يؤتمن bisa dipercaya mu'taman yu'taman لأنه إذا تكلم لابد أن يعمل ماذا يقول هذا العرب من مزيتهم من مزايا ما معنى من مزايا مزية هذا kelebihan جمعه مزايا kelebihan من مزية هذا المعهد من مزية هذا المعهد من مزية تلك المدرسة من مزايا هذا المعهد من مزايا تلك المدرسة مزية atau karakteristik kelebihan apa maziyahnya dia apa kelebihannya dia desa maziyadatuhu waduh maziyadatuhu apa lebihnya mal maziyah ayah Fahri وأسماء الشهور بالسنة الميلادية dan nama-nama bulan untuk bulan saya Masehi Miladiyah Masehi كمثل الشهر الهجرية لماذا سمي هجرية؟ لأن أخذ من هجرة الرسول ليس من ولادته ليس من وفاته لكن من هجرته. فهمتم؟ نحن الآن في أي سنة من الهجرية؟ 1400 كم؟ 47. هذا من هجر لا تنسى من هجرة الرسول من هجرة من الهجرة ليس من ولادته ليس من إقامته عندما سكن في مكة لكن من هجرته. لماذا هناك ذكريات لا تنسى ولذا أخذ الصحابة هذه الهجرية نجعل سنة لنا ولذا سنة أولى من هجرية سنة الثانية من هجرية. كم عمره حينئذ كم عمره الرسول عندما هاجر من مكة إلى المدينة؟ كم؟ 53. كم عمره عندما ماذا نقول أمر الله أن يكون الرسول؟ 40. ثم كم سنة جلس في مكة؟ 13. إذن الرسول يهاجر كم عمره؟ 53. تفكر 53 تقريبا 53. إذا الناس ضعف الجسد ضعف semua ولذا ذكريات لا تنسى حتى سكن جلس في غار الحراء كم يوم 3 أيام هذا مع شيبته mana شيبة مع شيوخه نعم لكن رسول قوي طبعا لكن هاجر عمره كم 53. هل يستطيع شخص الآن عمره 53 من مكة إلى المدينة؟ هذا كم كيلومتر مع شدة الحرارة في الصحراء. ما معنى الصحراء؟ padang pasir. شدة الحرارة نحن في سلاويسي كيف هنا شدة الحرارة مع ذلك المنافقون يريد أن يقتلونه المنافقون يريد أن يقتلوا الرسول صح؟ المنافقون يريد أن يقتلوا ثم كيف؟ ولذا جعل الصحابة هذه اللحظة من لحظة مومن هذه اللحظة هذه الفترة هذا الوقت يكون ماذا نقول حتى لا ننسى هذا هجرة الرسول ماذا وقع هنا ماذا حدث ماذا حصل حتى نعرف كيف رسول عندما يهاجر كيف رسول عندما ينتقل من مكة إلى المدينة ليس شابا لا عمره 53
ثلاثة فقط. وأما المسيح كما عرفت ولادة عيسى ولذا المسيح سمير. واسماء الشهور للسنة الميلادية الشهور الإفرنجية أي ما mana dalam dua kurung? Ma mana dua kurung? Kausain dua kurung. Kausun ada kurung. Dua kurung kausain. Kau ka la se kau. Kau kausain. Kausain. Hiya Yanair, April, Yuliah, Oktober, Februari, Mayu, Agustus, November, Maris, Juni, Yuni, September, Desember, Maret, Desember, September, Desember. Samir. Wasana. والسنة 12 شهرا tahun ada 12 bulan. Samir. وعدد أيامها للسنة الهجرية dan jumlah hariannya La taqul hariannya waduh kami seli umal alladzi yamal hari-harinya di sana al-hijriyah untuk tahun hijriyah qamariyah walidha qamariyah miladiyah Samir. Hari untuk tahun Ana nasid qad bahatu basito. Samir. As-sana al-basitah untuk tahun wa ma basit mana basit? Basit ada sederhana. Tahun huna tahun biasa. Kalau Hasan al-Basri faqad madzan aqul istilah. Nah, tahun biasa atau tahun sederhana atau tahun simpel. Basit. Ada basit mana tahun simpel sederhana biasa. هذا اسمه ولذا موجود سنة الكبيسة هاي سمير وثلاثمائة وخمسة وخمسون يوما للسنة الكبيسة dan 325 hari untuk tahun kabisa. Ada istilah. Kalau tahun Hijriah itu 354 hari. Terus وبالسنة الشمسية البسيطة ثلاثمائة يوم 364. Walil kabisa 365. Ya kabisa. Hadza masmu lianna kama qarana as-sanah fi kulli syahr ba'd al-ahyan salasah wa 20 29 wa 30 yawman fahimtum walidha al-qamariyah hadza baina 300 355 kalau kabisahnya 354 kalau basithahnya tapi kalau syamsiyah atau mashi itu 364 sama 365.
Hadza faqat istilah tahun kabisah wa tahun basyitah. Hai Samir. وكل 100 سنة تساوي قرنا واحدا. Dan setiap 1 tahun 100 wa kullu mi'ati sanah, setiap 100 tahun tusawi menyamai sawa yusawi tusawi menyamai qarnan wahid, satu abad. Satu abad itu sama dengan mi'ah sanah. Fi ayyi qarnin nahnu al-an? Nahnu fi qarni abad keberapa kita? Wahid wa ishrun. Wahid qarnun. Qarnu hadza abad. Fi kulli wa kullu mi'ati sanah tusawi qarnan wahid. Setiap 100 tahun itu menyamai satu abad. Perayaan ulang tahun satu abad. Nah, artinya 100 tahun. Setengah abad nisfu qarnin khamsuna sanah. Ayam mutlatin rasmiyah. Mubasyarah. Baca syarah daqaiq. Ayamu utlatin rasmiyah. Min ayyamin usbu' sab'ah ma manahu? Min ayyamin usbu' sab'ah. Oke. Min ayyamin usbu' sab'ah termasuk dari hari-hari seminggu yang 7 itu yaumun wahid. Ada satu hari ya'tulu fihi libur di hari itu amalun resmi, pekerjaan resmi. Wa hadza yaumu utlatin usbu'iyyah. Ini hari libur mingguan. Apa bahasa ini? Weekend apa? Weekendan. Saya mu'dham. Hadza likai ta'rif mu'dham muwazzafin. Wal mahallat at-tijariyah. Fa fi dzalika al-yawm, pada hari ini yastarihu mana yastarih? Mu'dhamul muwazzafin. Mana mu'dham? Mu'dhamut tullab yasumun yaumul khamis. Mu'dham. Aktsar mu'dham sama. Waslub. Mu'dham. Mu'dhamul muslimin, kebanyakan pegawai. Wa aktsar ummal, dan kebanyakan pekerja. Malu Arabiyah kebanyakan mu'dham atau aktsar. Aktsarut tullab yasumun yaumul khamis atau mu'dhamut tullab yasumun yaumul khamis. Mu'dhamul muwazzafin atau mu'dhamul ummal yata'attalun yaumul ahad. Mu'dham atau aktsar, kebanyakan. Mu'dhamut tullab yanamun fi sa'ah 10. Mu'dhamut tullab aktsarut tullab mu'dham atau aktsar. Walidha mu'dhamul muwazzafin wa aktsarul ummal. Mu'dhamul muwazzafin wa manahu? Kebanyakan pegawai. Wa aktsarul ummal, dan kebanyakan pekerja. Fil masani, di mana masani? Pabrik. Perusahaan Malu Arabiyah, perusahaan syarikah. Perusahaan syarikah. Amal masna, pabrik. Masani wal mahallat at-tijariyah, dan tempat-tempat perbelanjaan. Wal makatibil hukumiyah. Makatib al-hukumiyah. Oke. Kantor-kantor pemerintahan. Hukumiyah, pemerintahan. Makatib jamak min maktab.
wal makatib al-hukumiyah, dan kantor-kantor pemerintahan. Walidha min aina takharraja? Min madrasah al-tsanawiyah al-hukumiyah, min madrasah al-aliyah al-hukumiyah wa ghairil hukumiyah, dan selain hukumiyah. Kalau swasta, apa swasta? Ahliyah. Swasta ahliyah. Ahliyatun. Ahliyah swasta. Min ayyam al-usbu'i sab'ah yawmun wahid ya'tulu fihi 'amalun rasmi wa hadha yawm 'utlatin usbu'iyyah fa fi dhalika al-yawm yastarihu mu'dhamu al-muwaddafin wa aktharu al-'ummal fi al-masani' wal mahallat at-tijariyyah wal makatib al-hukumiyyah wa ghairi al-hukumiyyah min ana'il amal. Ma mana ana? Ana beban. Anwa itu macam-macam, nau'un anwa. Min ana dari beban. Au kelelahan. Anak ada kerja berat atau kepayahan atau kelelahan atau kesusahan. Lakin alladzi yunasikuna min anak dari kecapean kerja, kepayahan, kelelahan. Muddata sittati ayyam. Muddata sittati ayyam selama 6 hari. Wa bidzalik sayaudu ilaihi an-nashat wal hamasah wal quwwah mata yabda'ul a'mal. Kif terjemah? Wa bidzalik, dengan sebab itu, sayaudu ilaihi an-nashat, yaudu ilaihi, kembali kepadanya, nasyat wa nasyat, rajin, giat, hamasah, semangat. Kalau orang yang semangat, mutahammis. Filnya tahammasa, semangatlah. Mutahammis, ana mutahammis, saya bersemangat. Hamasah, ada semangat. Kalau orangnya mutahammis, tahammasa ya mutahammis. Huwa mutahammis jiddan, semangat banget. Wal quwwah, dan kembali kepadanya apa? Rajin, giat, semangat dan kuat. Mata yabda'ul a'mal. Kep mata yabda'ul a'mal. Kep terjemah muhram. Mata yabda'ul a'mal. Mata yabda'ul a'mal. Wa bidzalika sayudu ila an-nasyat wal hamasa wal quwwah mata yabda'ul a'mal. Ma mana mata? Ketika, atau saat, ketika yabda'ul a'mal. Mata yabda'ul a'mal. Ingat, mata yabda' a'mal. Sama kayak bahasa Inggris, when itu artinya kapan. When juga bisa berarti ketika. Sama mata yabda, kapan dia memulai pekerjaan atau ketika dia memulai. Ingat, mata itu artinya bisa kapan atau ketika. Fi ayamin nasyat, di hari-hari kegiatan. Nasyat kata kegiatan usbu'i. Nasyat ada nasyat yaumi, kegiatan keseharian. Nasyat usbu'i, kegiatan mingguan. Nasyat usbu'i. Al-taliyah, mama tali, berikutnya. Insyaallah sanasma minal muhadir at-tali, yang selanjutnya, berikutnya. Kullu amalin
Mamlukul amalin, setiap pekerjaan. Yubashiruhul mar'u, basyara yubashiru melakukan dengan segera, al mar'u binasyatihi, dengan giatnya, wa hamasatihi, dan sayuntij, antaja yuntiju, akan menghasilkan, lahu, untuknya, ahsanan nata'ij, sebagus-bagus hasil, nata'ij jamak min natijah. Fatasurruhu nata'ijuhul katsirah. Tasurru, mana sarra yasurru? Membahagiakan. Sarra yasurru, surur, bikulli farahin wa sururin. Surur, sarra yasurru, sururan. Sarra, membahagiakan. Huwa yasurruni, dia membahagiakan ku. Hadzal mazhar yasurruni, fenomena ini membuat saya bahagia. Khalasa tsaniyah wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada baik kam liqa'at عندنا يوم أسبوعين مرتين خلاص. وأما البقية إن شاء الله تستطيع لأن حوار كله منذ حوار تستطيع أن تترجم بنفسك. إلى الأخير الآداب الإسلامية هذا الحديث. المهم ركز لاحظ معنى لاحظ عند القراءة معنى لاحظ يلاحظ لاحظ perhatikanlah, lahizu memperhatikan, lahizu indal qiraah lahizu indal qiraah al mudud wal qusur al mad, lahizu indal qiraah, lahiz perhatikanlah, ihtam bid dars, lahizu atau i'tani bid dars. خلاص. Surah ud'u al-halaqah tsani. Liman al-deshar, waduh. Asair kita bak. بسرعة بسرعة. أين الآخر؟ waduh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Aina wasalna? Sa'ah. At-ta'bir anis sa'ah. Khalas. Walamma. Kam safah mi'ah? Wayang qasim. Kullu qismin. Hai iqra. San sama terjemah. Wayang qasimu kullu qisam, dan terbagi setiap bagian mintilkal aksa mintilkah, dari itu bagian-bagian isna asyar, dari bagian-bagian itu isna asyar, al-isna asyar 12 al-isnai asyara 12 ila khamsa tasawiyah, ke sampai jangan ke sampai aja, sampai 5 mutasawiyah. Mana mutasawiyah? Sama mutasawiyah. No. Jam itu untuk 12. Jam ada 12. Setiap jam 12 ke 1 ke 2 itu ada 5. Paham? Sama semua ininya. Terus ada 5 menitnya. Terus ukuran setiap satu darinya situ darajat 6 derajat. Wa yadullu kullu qisam, dan menunjukkan setiap bagian alat daqiqah, atas menit. Itu yang pertama, semuanya ada 5 menit. Ini dianggap ukurannya 6 derajat. Setiap bagian ini 1 2 3 4 5 itu namanya menit. Sama. Fa'indama yasirul aqrabu tawil, maka ketika menjadi Sara yasiru. maka ketika jalan jarum panjang, aqrabut tawil jarum panjang. min rokmin ila rokmin, dari nomor ke nomor, yalihi, dari nomor ke nomor, yalihi, lanjutannya. Fahuwa yasir fi muddah, maka dia berjalan di durasi khamsi daqaiq, durasi 5 menit. Wa mata yadurul aqrabu tawil, dan kapan berputar jarum panjang, dauratan kalimah, putaran pas, Dauratan kamilah, 1 putaran pas. dauratan kamilah, 1 putaran pas. Fahuwa yaduru fi muddah, maka dia berputar di durasi sittina daqiqah, 6 menit. Situ. Ingat 1 jam itu sama dengan yadur, berputar fi muddati. Muddah itu selama atau waktu 60 menit atau durasi 60 menit. Tahu? Au fi muddah sa'atin wahidah, atau pada durasi atau pada waktu jam, atau selama atau durasi 1 jam.
Wa 'inda dzalika yantaqilul aqrabul qasir, dan ketika itu berpindah jarum kecil, qasir. jarum pendek ma'ahu bibut'in min hukmin, dengannya Ma'ahu bersamanya dengan lambat, bersamanya lambat bibut'in dengan lambat. Ma'ahu bersamanya, bibut'in dengan lambat. ma'ahu bibut'in bersamanya dengan lambat, min rokmin ila rokmin, dari nomor ke nomor. Wa hakadha, dan begini, yasirul aqrabani ma'an, berjalan dua jarum bersama-sama, bersamaan. Fabidzalika yadurul aqrabul qalil, maka itu berputar. Fabidzalik, maka dengan itu. Fabidzalik, maka dengan itu, yadurul aqrabul qalil, berputar jarum panjang, fi yaumin kamil, di hari pas, dalam satu hari, di dalam satu hari, arba'an wa ishrina dawrah, 24 putaran. Dan wayadurul qasir, dan berputar pendek. Apa yang pendek? Jarum jam yang pendek. Dan berputar jarum pendek Ma'ahu daurataini kamilatain, bersamanya dua kali putaran sempurna. Dua kali putaran sempurna. Wahid. Id desa ida, id karena mana id karena ida jika atau apabila, id karena jika wasitoh, mawon wasitoh kahroba listrik, kalau wasitoh perantara. Biwasilatil kahroba, dengan biwasil, bukan dengan listrik, dengan perantara listrik. Itu listrik kahroba, kalau wasitoh perantara. Awil nad unsur harakat. Waduh, kep masa beda apa menyetel, maksudnya menyetel apa maksudnya di sini? Mengepaskan, membuat jadi pas. Ini antum kalau beli jam itu pasti dipasin kan, ini jam berapa sekarang, nah, itu nabituha, dan kita menjadikan dia pas atau menyesuaikan atau mencocokkan. Al-ana sa'ah saniyah wa arba'un masalan, sa'ah wa ishrun, antum cocokkan, itu maksudnya nabituha, kita mencocokkannya.
Tauhid, kemudian Allah, Ma mana bitauhid? Kahfi ma mana tauhid? Farid. Dengan aturan jadwal radio. Waqata yuwaqitu itu menjadwalkan waktu, menjadwalkan atau mengatur. Nadbituha dan kita mencocokkannya ketika jamnya maju atau mundur. Nadbituha itu mengepaskannya biar pas. Nadbituha apa artinya? Mengepaskan, membuat jadi pas. Hina ketika maju atau mundur, atau mungkin mati bitauhid dengan misal antum buat nada dering itu ntar bunyi, ntar antum pasin lagi. Terus jalilah apa jalilah? Bagus. Faidah, manfaat. Dengan alat yang bagus manfaatnya, yang bermanfaat. Al-jalilah bagus, luar biasa, mulia. Faidah memberikan manfaat. Kita menetapkan waktu-waktu sholat, dan berbuka, imsak di waktu puasa. Menjaga al-a'mal dan begini Dan begitu. Dan begini juga. Wahakadha dan begini juga. Pada pekerjaan manzil rumahan. Pemerintahan, ahliyah swasta, tahu namanya swasta? Ada sekolah pemerintah, ada sekolah swasta. Ada kantor pemerintahan, ada kantor swasta. Terus masani, toko. Matajir itu toko-toko. Masani pabrik-pabrik. Yang menghasilkan. Intajiyah yang menghasilkan. Al-ukhra. maka untuk setiap waktu saat dari jam An-nahari. Antum tinggal baca aja tuh. Udah ada panjang pendeknya, udah ada harokatnya, udah ada. Kip nahri. Nahri sungai itu hanya panjang nahari.
Falikulli sa'atin min sa'atin nahari awil laili amalun khasun. Itu udah ada barisannya semua, panjang pendeknya semua. Antum tinggal baca aja, jangan dirubah lagi. فلكل ساعة من ساعة النهار Min sa'atin nahari فلكل ساعة من ساعة النهار أو الليل عمل خاص بها. Untuk setiap jam dari jam siang atau malam amalan khas biha. Ada amalan khusus, pekerjaan amalan khusus mengenai waktu as-sayf. fal waktu maka waktu kahfi mafisot man lam yutarjimuna. Faras sudah nerjemahin Faras? Usman? Qalil ada musyilah. Ihsan? Hah? Wahid? Limadha la tas'al halaqah ula? Man? La yastati? Hah? Farid, khalas terjemah? Saya pedang. Kahfi enggak pernah nerjemahin sama sekali. Hah? Nerjemahin sama siapa? Hah? Kenapa enggak nanya sama yang halaqah pertama? Faras, limadha la tas'al sayyid? Antum fi ghurfatik mujid sawir, sahih? Limadha la tas'al sawir? Kahfi? Faras, limadha la tas'al sayyid? Usman? Fal waktu kasep, waktu itu seperti pedang. In lam taqta'hu, kalau kamu tidak memotongnya, bi amalin, dengan suatu pekerjaan, fa qata'aka, maka pedang itu akan memotongmu, bi khaybatin, dengan kekecewaan, minal amali, dari cita-cita. Ta'bir anis sa'ah. Hai Kahfi surah. Ishrun jam Hah? 12? As-saatul wahidah wa khamsu daqa'iq.
lewat. Wa. Oke, jam 17. Parit. Kep daqaik. Salasun. Thaniyata asyarah. Kep saniyah 18. Apa nama butuh? Hah? Jam setel. Tepat. Telat. Jam telat. Qadri ukuran.
biqadri dengan ukuran yang tersebut. Al-waqtul matbutu matbutul al-waqtul matbutul waktu pas sekarang jam 3. Saat pegang tangkap jamu. madbutah yabit tangkap, tepatkanlah Tepatkanlah jamu bil waktu sahih dengan waktu benar. Al-an saat wala ala asabi saat sekarang jam 1 menurut jam saya. ala hasabi Sepengetahuanku menurut atau sesuai. sesuai dengan saat yang pas maktabel bari yang Man yarif maktabul barid sa'atul bustah, mana sa'atul bustah, maktabil barid, mana maktabil barid. Faras maktabil barid. Usman menjadi Ihsan maktabul barid. Wahid Kahfi la ahad yutarjim. Isa Maktabil barid kantor pos. Wustoh kantor pos. Maktabil barid kantor pos. Madbutah tepat. Faras كيف لماذا لم تترجم hajah butuh jamku butuh diperbaiki. Asli syarat ila kepada islah perbaikan. jamku butuh diperbaiki. Asli syarat indah saat perbaiki jamu seperti jamu. Imla inkasah istilah jam itu. Dawir misman minimal iha. Dawir mana dawir? Putarkanlah
putarlah aku di hari Kep, putarlah aku. paku, putarlah paku melihat untuk mengisinya. Saati wakofat lalu berhenti. Intazirni saatan, Intazirni sa'atan. tunggu aku satu jam. Sebentar. Tunggu aku sebentar. Lahzah sebentar. Burhatan Sebentar. sebentar. Suwai'atan Sebentar. sebentar. Daqiqatan Sebentar. umkus kuna Usman. Hayya, umkus huna sa'ah. Mana umkus? Tinggallah. Sebentar. Taduqus sah, mana daqa yaduku? Berbunyi. Jam berbunyi. Hasanatul Ifrinjiyah. Mana hasanah Ifrinjiyah? Faras. Farid. Kahfi. Waduh. Yabtadi'un nahar. Halas gadan sana Ifrinjiyah wa ayam utlah rasmiyah. Isnain. Lianna ad-daras baqiya usbu'ain. Ad-daras baqiya usbu'ain, baqi maratain. Ayam utlah rasmiyah wa as-sanah al-Ifrinjiyah. Al-an qumu fil maidan hatta sa'ah thalithah. Surah. Ud'u halaqah thalithah. Kahfi. Iftah hada. Naam. Naam. Surah hatta sa'ah thalithah. Ud'u halaqah thalithah. Huna hatta tarani. Surah halaqah thalithah.
Bisop, sop, 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 sop. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Aina wasalna? Ay safhah Darasul Khamis 20. Fauzan tarjim. Tarjim. Al-jihadul asliyah. Al-jihad. Mana jihad? Asliyah. Pokok, inti. Samir. Al-jihatu iqra al-far'iyatu kifa. Sabahan mana sabahan? Pagi. Hawa wal hawa'u hawa ma manahu baridun. Aina baridun? Unzur. Sihiyun. Mana sihiyun? Hah? Hah? Barid jiddan. Baridun sihiyun. Hah? Sehat. Dingin yang sehat atau higienis. Sehat. Aduh. Musta'id ilal medan bal laysa ilan.
Ala yamini, di kananku. Jihad hanya panjang enggak itu? Junub. Mandi junub. Junub. Junub atau janub? Junub, mandi junub. Kep yasiri. Iqra unzur. Yasiri. Di kiriku. Kep di atas kiriku. Sama. Lihat panjang pendeknya, ada muskilah jiddan. Kam marrah qara'ta fil ghurfah? Hah? Marrah. Nafal kam marrah qara'ta fil ghurfah? Kam marrah leh. Hasan. Hah? Hah? La, kam marrah qara'ta? Laysa ma tarjim. كيف ما أترجم؟ دسار كم مرة قرأته؟ هادي فتح اقرأ. Jihatul Gharbi, aina jihad? A'udu. A'udu, maman a'udu. Saya kembali. Menuju malu gharab yang menuju. Menuju. Hah? Aduh. Menuju. Itu baris ketiga, ana atawajjahu ila syarqi, saya menuju ke timur atau mengarah. Fa'audu, saya kembali. Al-Qarari, wal kutubi, mawjud waw. Al-madrasah. Hilal.
ana وأنا أتوجه lamma ziyadah 5 daqaiq والأستاذ يتوجه للتلميذ فالأستاذ menghadap kepada murid والدراسة تتوجه إلى sekolahku menghadap ke tatawajjahu ila ma mana tatawajjah Naam. Fatah خلاص ثاني رقم ثاني akhir akhruju saya pulang saya kembali jangan ngasih tahu ente terjemah di kamar masing-masing ntar ana suruh ntar ilal Al-Zuhri Cep Al-Zuhri la tutarjim novel Isma. Ntar ana tanya lagi nih terjemahannya. Teman antum kalau nerjemahin denger antum terjemah juga. Biar nggak kelewatan. Temennya nerjemahin, dia nerjemahin yang lain. Terus sini ana tanya lagi semuanya. Ya. Ata dan sesudah itu askari itu saya istirahat asyamsu matahari ini condong ya ke al-ghurbi barat syai'an sedikit syai'an sedikit panas dan panasnya dan usul kurang poin dari sedikit cuma kemudian yakni datang waktu asar wa ba'da sholati dan sesudah sholat ayat saya bermain sahibi kif sahibi bersama-samaku atau astabil kerja kemudian tabibi hilang asyamsu matahari pada dunia nur dan maka ziyadah 5 daqaiq idza tas'al ziyadah
maka di dunia cahaya hayati datang, hayati al-laila malam, wa usalli maka saya sholat al-maghrib, sholat maghrib, wa ba'da sudah walihi Wa ba'da qalil, mana ba'da qalil? dan di sholatku Ya, kep di salatku. dan di sholatku dan di sholat tawajjahu saya Atawajjahu kasir. Syamalil Gharbi, barat laut, barat laut. dari Indonesia dari Indonesia kira-kira Al-jihatu, mana al-jihad? di antara arah Jihatu, jihatu mana jihatu? di antara arah timur wal gharbi dan barat dia Syamal, Syamalul Gharbi itu satu kalimat itu. Apa? Lihat-lihat itu. Syamalul Gharbi. Ente kasih terjemah enggak itu? Di far'iyah itu. Syamalul Gharbi. selatan barat Syamalul Gharbi. utara Dasar Syamalul Gharbi. Syamalul Gharbi. Hah? Syamalul Gharbi. Hasan. Barat laut. Aduh. Samir. Wal jihatu, laisa wal jihad, ingat panjang pendeknya. Laisa shimal, syamal. Karir dan arah di antara utara syarqi timur dia asyamali dia utara asyarqi itu satu kata, satu kalimat. Sip. Jihatul far'iyah, lihat di jihatul far'iyah. Syamalun syarqi apa namanya?
Aduh. Syamulun syarqi. Coba antum terjemah jihatul asliyah apa? Al jihatul asliyah. Asliyah. Terjemahin. Terus qra. Syamalun. Syamalun. Janubun. Syarqun. Gharbun. Syamalun syarqiyun. Kep timur utara. Syamalun gharbiyun. Hah? Janubun gharbiyun. Janubun syarqiyun. Anda dapat terjemah dari siapa? Dapat terjemah dari siapa? Anifan Fauzan yutarjim. Limadha lam taktub? Syamalun syarqiyun. Apa Zan? Syamalun syarqiyun. Hah? Likai yasma sautuka. Syamalun gharbiyun. Janubun gharbiyun. Janubun syarqiyun. Limadha lam tutarjim? Hah? Aina? Anifan Fauzan yutarjim. Istamir. Oke, di antara arah. Jihatu apa arti jihatu? Jihatu baina arah, di antara junub. Aina junub? Junub. Mandi junub. Hah? Kip harokat junub. Hah? Mahdi antum junub atau janub? Nopal junub janub. Fauzan junub janub. Hasan junub janub. Desar junub janub. Fatah junub. Janubun syarqi. Besar. Muril al-ghurfa. Aduh. Limadha lam tutarjim fil ghurfah? Fatahillah. Hah? Lima mawjud man fi ghurfati mawjud hafiz huna. Limadha lam tutarjim? Nafal janubun syarqi ma manahu? Aglik, aduh, timur tenggara. Aglik. Kullu aglik.
Hasan, Syamalun Gharbi. Kamil awalan, fatahilah kamil. Khalas intaha. Ya, kamil. Anhi. Aduh. Akhbir Jang. Janub Gharbi. Namanya Janub Gharbi barat daya. Far'iyah. Alas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad.